20. Ayan, nasa loob tayo. May paparating pang 20. Sino kausap mo doon, Red? Okay, Yung nag-scout kausap kanina. si Aiming. Tanga na 20 yan? 20 lang ba yung club na yan? Tingin nyo. Fake news ata. Gago, 1DA, 21. Kaya siguro. Guys. G? Northwest sila. Club roll. Namark ko na yung color si Yam. Guys, ingat lang kay Yam ha. Namark ko na color. Tangina, dalawa yung ano nila. Dalawa yung club nila. Dalawa yung clamp tank nila. Mark ko na yung healer. Wait. Namark ko na isang healer. Okay. Marking pa healer. Chill lang. Marking pa ako ng healer ah. Clap roll sila pre. 22 na. OC na dito pre. Tangina, dito na tayo. Yo, ingat. Ingat guys. Tara dito. Papasukin nyo pa. Dito tayo south ng Lord Room. Sige pre, masakit yung Elite Guards, promise. Elite Guards pati yung cannon, masakit. Pabila sila nagbubong. Sige lang. Wala tayong magagawa dyan, pre. Yung green mark pati heart mark healer, yung shield mark another clamp tank, then yung skull mark clamp tank din. Ingat sa shield pati skull ayun yung mga clamp tank nila. 22 sila. Sige lang. Ilan healer nila? Haru? Puro mga naka-ano pre? Puro mga naka-clerical din. Ingat. Okay. Dito na. Lord room lang. Dito lang. Papasukin nyo pa. Paakitin nyo sa stairs, guys. Ingat west. Hindi. Promise, pre. Dadamage na West. sila. Yan na banana. Defensive. Ingat lang. Come west a bit. Magpuprol tayo sa loob. Yan na. Ingat. Layo nyo. Okay, ingat lang. Pag nag-engage na, we brawl them Ingat lang. Guys, yan, tamo, tangina sakit ng kanon, no? Gilang. Spread lang, guys. Yan, nag-engage na. Hindi pa, fake yun. Fake yun. Fake na. Wait, one stack ako. Chill lang. Two stack na ako. Yun, chill lang. Huwag mag-overextend, 3 stack na ako. Tamo, ang sakit ng, pre, Oh, diba? Napapabak sila. Hold lang. Palapitin nyo pa. Dito tayo sa pinaka-Lord Room talaga. Ingat, Mac. Kaya kanya i-burst din, Sige lang. Palapitin nyo pa. Come west. Ingat. Ready defensive, boys. Ready defensive. One stack ako. Look for the crown, 4 o'clock, 2 stack na ako. Chill. Ready, look on me. East side. 5, 4, 3, 2, 1. Oy, mina. Big. Glad down. Patay caller. Putang ina, patay si Yam. Ang bobo talaga ng hype na yan. Yung spread now. Spread mo na yan. Pabalikin mo. Go back. Magka-counter to. They have second caller, guys. Tang ina niya. Bobo niya talaga. Tastukin niya yan si Yam. Pinoy yan. Putang ina niya. Binubugbog ko lang yung dati yan sa yugto. Yo, Okay, bro lang. Tell me nag-CD selfie. Ready, on the backline. 5, 4. Wait, na-J ako. Wait. On the backline. On the 3, 2, 1. Drop it. Just drop it. Okay, go back. We fail. Go back. Palapitin nyo lang sa Lord Room. Tayo may advantage dito, guys. Bro layout. Paspasukin nyo lang sa Lord Room. Pasok pa. Go west. Don't clamp up. Yo, dem now. Okay, bro now. Tell me next CD. Ready. Wait. Ready. On the backline, northeast 5, 4, 3, 2, 1. Biggie. Kill the shit. Okay, almost. Go back. Ay, ito si K-pop. Counter ta, ready. Okay, go back. We failed. They have engaged now. Spread. Guys, spread, please. Spread. Ganun lang. Once they engage, we counter.
O, diba? Tangina yan. Di makapasok yung mga tanga. Tangina nga yan. Hold lang. Kastukin nyo si Yam. Putang ina. Wipe agad siya. Tangina, naka-clerical pa siya nun, ha? Yo, careful over the wall, pre. Please. May little punch na sa backline siguro nila. Okay. No DE pa naman. Sige. Baka sabihin nila mag-handhold pa sila. Putang ina naman nila. Sige lang. Lord Dom lang tayo. Lord Dom lang. Tangina na dito Aba, pre. 1DA na Aba, ha? Ewan ko, ano mangyayari dito. Tangina. Kung i-hit ba ng Aba yung backline ng Flying Dutchman, o tayo yung i-trap dito. Yung careful over the wall, boys. Careful. No need to pick. Pinapatay talaga. Masakit kasi. Gusto niyo i-beam? Nasa south yung nasa southwest. Tangina, nasa south yung Aba, pre. Putang ina. Mount up nga. Tangina, feeling maglilip tayo dito, pre. Isa-sandwich yata tayo. Come southwest. Sige, fuck the castle. Ayayin sila maglaban din, we third party. Ayayin sila maglaban. Tangin. Gago, careful. Go back, castle. Go back. Go back, Lord Dom na nga lang. Putang ina. Hirap, pre. Go back, Lord Dom. Go back. Tangina, tayo talaga tinatrap dito. Putang inang yan. Ano to? Handled ba to? Putang ina. Gigi, Lord Dom na tayo. Dismount, putang ina. Sana mag-hit yung dalawang yan. Nag-west yung nag-i-east yung yung Okay, copy. Tangina, anong trip to? Putang ina. Pwede na Kamsat tayo nga, mag kamsat. Pwede tayo Wait, dito isa sa magpanta. east. Pwede tayo sa east. Wait, is ba? Wait, Wala na. Okay. Spread out lang. Spread out. Ready? Wait, counter on the inside. 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Look for me. Okay, comes out. Tangina. Ano to, putang ina tayo. The fuck? Hindi sila naglalaban. Tanginang handled yan. In-handled yung 13 man. Buho mo talaga mga ano. Nag-nap yung dalawa. Dapat tanginang yan. Ewan ko sa kanila, pre. Goods na yung natin eh. 1v1 sa Lord Room tayo with Flying Dutchman.